नाजरीन, आज मैं खुतबा इलाहाबाद से करारदाद पाकिस्तान तक एक मुख्तसर बताऊंगा। ये नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का खुतबा इलाहाबाद 29 दिसंबर 1930 ईस्वी इस्लामिया हिंद के सियासी व फ़िक्री तारीख़ में नहायत अहमियत का हामिल है और ये वो बुनियादी दस्तावेज़ हैं जिसने मुसलमान बरसगीर को न सिर्फ एक खुद मुख्तियार मुमलकत पाकिस्तान के वजूद का पहला जवाज़ फराहम किया, बल्कि एक ऐसी नज़रियाती रियासत इस्लामी रियासत के क़याम का मुतालबा भी है जिसमें मुसलमान तमदनी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सके, क्योंकि तहज़ीब व तमद्दुद के हिफाजत बग़ैर नज़रियाती रियासत के मुमकिन नहीं है। मुसलमान कौम की अपनी एक जुदागाना हैसियत है, जिनकी कौमियत अपनी बुनियाद में रंग, नस्ल, ज़बान और जग़राफ़िया के इश्तराक के बजाय इस्लाम की आफाकी व रूहानी उसूलों पर कायम है। लेकिन इन उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि वो एक आज़ाद रियासत के क़याम का मुतालबा करें। जैसे कि अल्लामा इकबाल खुतबा इलाहाबाद में फरमाते हैं, इंडिया इज़ द ग्रेटेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड। द लाइफ ऑफ इस्लाम इज़ अ कल्चरल फोर्स इन द country very largely depended on its centralization in specified territory। हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है। इस्लाम को बहैसियत एक तमदनी क़ुव्वत की ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है कि वो एक मखसूस इलाके में अपनी मरकज़ियत कायम कर सके। नाज़रीन, इस खुतबे में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम कौमियत की जुदागाना तशख़्ख़ुस पर मुमकिना एतराज़ात का भी तसल्ली बख्श जवाब दिया और कमाल इस्तदलाल से ये बावर कराया कि हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी अलग तहज़ीबी शनाख्त रखते हैं, जिस वजह से वो अक़लियत नहीं बल्कि जदीद मानून में एक जुदागाना कौम है। प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक हमें तदब्बर दिलाने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान कौमियत की तामीर, इस्तेहकाम और मुत्तहद हिंदुस्तानी कौमियत की तरदीद के मुतालिक इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि बरसगीर के मुसलमानों की इज्तिमाई ज़िंदगी और मुनफरद तहज़ीब व मुशायरत सरासर इस्लाम के मुआशरती व रूहानी उसूलों पर मबनी है। इस्लाम से अटूट वाबस्तगी है। हिंदी मुसलमानों और एक मुंतशिर हजूम से एक मुत्तहद व मुस्तहकम कौम बनाया है। अगर वो खुदा न ख्वास्ता इस्लाम के इज्तिमाई उसूलों से रोगर्दानी करते और ये मुत्तहदा हिंदुस्तानी कौमियत की फ़रेब में मुब्तला हो गए तो वो फिर से एक मुंतशिर हजूम बनकर रह जाएंगे। इकबाल के नज़दीक हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ नस्लों, ज़बानों और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग बसते हैं, जो अपने एमाल व अफ़आल, तहज़ीब व तमद्दुन, कल्चरल और एतवार ज़िंदगी में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ़ हैं और उनमें बक़ाए बाहिमी के लिए ज़रूरी है कि तवाज़ुन इक़्तिदार कायम किया जाए, क्योंकि तवाज़ुन इक़्तिदार अमूमी तौर पर हिंदुस्तान के लिए और ख़ुसूसी तौर पे इस्लाम व इस्लामिया हिंद के लिए तारीख़ साज़ मौक़े पैदा करेगा। इस सारी सूरत हाल पर
جامع تبصرہ کرتے ہوئے پروفیسر فتح محمد ملک لکھتے ہیں، علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں قیام پاکستان کو ہندوستان اور اسلام دونوں کے لیے باعث خیر و برکت ٹھہرایا اور فرمایا کہ پاکستان کے قیام سے ہندوستان میں اندرونی توازن اقتدار قائم ہوگا اور اس توازن اقتدار سے ہندوستان کے اندر امن قائم ہوگا اور ہندوستان کی سرحدیں محفوظ ہو جائیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ اسلام کو یہ موقع نصیب ہوگا کہ وہ عرب شہنشاہیت کی چھاپ سے خود کو پاک کر کے اپنی ابتدائی سادگی اور پاکیزگی کی بازیافت کر سکے۔ شہنشاہیت نے اسلامی قانون، اسلامی تعلیم، اسلامی کلچرل کو مجمد کر رکھا ہے۔ پاکستان اسلام کی ایسی تجربہ گاہ بن جائے گا جہاں شہنشاہیت کے زیر اثر پیدا ہونے والا نجماد ٹوٹ جائے گا اور قانون تعلیم اور کلچرل کی دنیا حرکت و عمل سے آشنا ہوگی۔ اس طرح پاکستان میں اسلام کو حقیقی روح کو از سر نور دریافت کر کے روح اثر کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا سکے گا۔ اقبال کے اس تصور پاکستان کو حقیقت کا روپ دینے اور قافلہ کی قیادت کے لیے ایک ایسی صاحب بصیرت قائد کی ضرورت تھی جو ملت کی جسد خفتہ و خوابیدہ میں آزادی کی تڑپ اور ولولہ پیدا کر سکے، اور یہ عظیم ہستی دنیا سیاست میں قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے معروف ہے، جو اپنی ہم جہت اور گزشتہ ساز شخصیت میں جہاں ایک عبقری سیاستدان، اصول پرست قانون دان، بے باک وکیل، عظیم سیاسی مدبر، انسانی حقوق کے علمبردار، ناقابل تسخیر، قوت ارادی، بلند پایا، ہمت حوصلہ، مومنہ فہم و فراست و غیر منطلز عزم جیسے اور صاف مالک تھے، وہیں ایک حقیقی اسلام شناس بھی تھی۔ محققین کا کہنا ہے کہ اقبال نے درج ذیل جملے قائد اعظم کے اعزاز میں فرمائے تھے، اور باقی حصہ میں آپ کو سیکنڈ ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور میرے چینل کو کریں سبسکرائب، بڑی مہربانی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ ناظرین، آج میں خطبہ الہ آباد سے قرارداد پاکستان